Sige na. Sige na, hawakan mo. Anak, hawakan mo. Dito, pa-picture tayo. Pwede pa picture? Picture. Sige, bayan mo na lang. Sige, dalhin mo. Dalhin mo, Manuel. Ay, ticket. Bili ka muna ticket. One, two, three. Anak, tingin dito. Natatakot ka eh. Mag-vlog ka. Hi guys, sabi mo. Umalis ka, Lisha. Anak, tingin dito. Dali, sa kabilang cellphone ko na nga lang. Wait lang. Anak, bilis. Anak. One, two, smile. Galaw mo, para ka natatakot eh. Kiss mo. Kasi mo. I-kiss mo. Sige, kiss mo. Bigat. Okay na, anak. Ay, sama si kuya. Ilang kilo yan, kuya? Mga 8 to 10, ma'am. 8 to 10 kilos pala yun eh. Kasing bigat ng ano eh, isda kanina. Thank you. Picture kayo sa Shabit. Pa-picture na kayo doon. Shabit. Ito ka sa kabilaan ni Shabit, sad eh. Pwesto mo nga. Picture. Manuel, bilis. Alicia, picture kay Shabit. Hoy, Manuel, bilis. Manuel. Shabit siya may-ari ng lahat ng gold, pati ito. Hindi siya pa-picture. Iba. Alis ka muna, Manuel, picture ko si Alicia. Anak, smile. Thumbs up, Alicia. Tabi, anak. Tama, anak, kasi dyan. Okay, anak. Miles ka ate, miles ka, miles. Sige, ay, sige, natata. Sige. Okay lang yan, anak. Stand straight lang. Taas mo kamay mo. Yan, ready. 1, 2, smile. E. Okay, anak. Bigyan mo kamay mo. Masakit. Bigyan mo kamay mo. Masakit, anak. Si Manuel, samahan mo dyan. Saan si Lisha? Lisha! Lisha J, 1, 2, 3. Try ko lang. Ang pangit nyo na, nakatakot. Clear cut. Tumo. Ay, nung masukit. Hindi, anak, hindi. Bakit? Si ate na may bayad yan. Tapos ka na, di ba? Hawak mo lang, anak. Nawala sila. Ano sila? Ayun, let's go.
Tubig. Hindi siya yung dati. Patay na yung dati. Noong 2010. Mas malaki ba yung dati? Ako na lang magkukuha.